Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincangkan example 13 yang mana dalam case ini both object kita ada dua objek, we have two objects MA and MB, and both objects move in the same direction. Dan diikat dengan tali, okay? Dia connected. So both object are connected and both object move in the same direction to the right. So macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan objek ini connected dan juga bergerak pada direction yang sama. So dalam case ini direction kita ke kanan dan juga objek ini mesti accelerate ke kanan. So soalan dia macam ni. Two boxes A and B are connected by a lightweight cord and are resting on a smooth table. So smooth table, so no friction. Okay. The boxes have masses of 10 kg and 12 kg. A horizontal force Fp, we have Fp 40 Newton is applied to a 10 kg box. So Ma is 10 kg, Mb is 12 kg. Calculate the acceleration of each box. Kirakan acceleration bagi setiap kotak. Tapi kita kena tahu bahawa setiap kotak mempunyai acceleration yang sama kerana setiap kotak bergerak pada direction yang sama dan dihubungkan dengan tali, connected with a string. So saya kata acceleration A sama sajalah dengan acceleration B. Sama saja dengan acceleration of the system. So untuk selesaikan soalan yang melibatkan objek bergerak pada direction yang sama dan connected with a string ataupun dia bersentuhan antara satu sama lain, kita boleh consider keseluruhan kedua-dua objek MB dan MA sebagai satu sistem. Okay, so maksudnya instead of kita tengok sistem A, sistem B, kita tengok keseluruhan MA dan MB sebagai satu sistem. Sebabkan dia bergerak pada acceleration yang sama ke kanan. So kalau kita tengok dia sebagai satu sistem, maka yang kita ada pada sistem ini, along the curve, force yang ada cumalah Fp. Okay, disebabkan bawah ni ada surface, maka kita ada normal force of the system. Okay, let's assume, let's consider MA and MB as a system, sebagai satu sistem. Saya labelkan M. Okay, dan kita ada weight bagi sistem itu. Acceleration dalam case ini to the right A. So nampaknya sekarang ni kita boleh tahu acceleration berada pada X component. Maka untuk selesaikan soalan ini kita kata sum of Fx is equals to 0 because acceleration in sum of Fx is equals to Ma because acceleration is in X component. The only forces in X component is the external force Fp. So Fp is equals to, now sistem kita adalah M besar, M times A, yang mana M besar adalah sama dengan MA plus MB. Pasal apa? Saya dah consider MA and MB as a system M. So kita boleh selesaikan soalan ini. Fp is equals to Ma plus MB times acceleration. So we have 40 Newton is equals to 10 plus 12 times A. Okay, pause your video if you want to calculate the value of A by yourself. So A is equals to
1.82 meter per second square. So that's the answer for part A. In part B, soalan dia kata magnitude the tension in the cord connecting the box. So kita nak cari tension pada tali ini. Okey, kalau kita nak cari tension pada tali ini, kita tak boleh nak consider MA dan MB sebagai satu sistem. Pasal kalau kita consider MA dan MB pada satu sistem, along this curve tak ada tali. So kita kena consider objek A dan objek B sebagai sistem yang berbeza. Okey. So kalau kita consider dua objek ni sebagai sistem yang berbeza, therefore kita ada bagi objek B and B weight, and then we have tension T. Bagi objek A, I have weight A, normal force A, FP, dan juga again tension T. Okay, so dekat sini kita boleh pilih salah satu, sama ada kita nak lukis free body diagram bagi objek A ataupun free body diagram bagi objek B. Saya lebih suka objek B sebab since acceleration in X component dan hanya ada satu force sahaja yang berada pada X component, yang ini pada objek B force dia adalah tension saja pada X component. Okey, mari kita lukiskan free body diagram bagi objek B terlebih dahulu untuk kita tengok macam mana nak selesaikan benda ni. So kita ada T, and then kita ada NB, and then kita ada WB. Okay, so di sini acceleration dia to the right. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita nak cari tension dan acceleration along x-axis. So saya boleh kata sum of Fx is equals to MA. The only force pada x-axis pada objek B adalah T is equals to MB times A, because this is mass B. Okay, so tension is equals to 12 times A is 1.82 meter per second square, and I have tension 21.84 Newton. Okay, so that's how we find tension for part B. Sebenarnya kita boleh juga cari tension sekiranya we consider mass A. Okay, kalau saya consider mass A, free body diagramnya saya lakarkan lebih kurang FP T, normal force A, dan juga weight A. So kita punya equation sum of F, okay, acceleration to the right in X direction, sum of Fx is equals to MA, Fp minus T is equals to MA, 40 minus T is equals to 10 times 1.82. So, kalau kita selesaikan soalan ini, kita akan dapat 10 kali 1.82 minus 40. Hasil lagi kita akan dapat 21.8. So, lebih kurang jawapan yang tadi, cuma ada hilang satu decimal point saja. Mungkin disebabkan oleh round of error. So, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Make sure you silent semua, dan kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Sekian, terima kasih.